Good day mga ka-blessing. Kani siya nga video is ato pa ning Saturday. So mao ni atabo atong Saturday after na mo mag-dawn watch. So since kani nga mga kabataan mao ni ang mga nagpagamit sa Lord, naapoy panahon nga mag-enjoy sila. So nala ka i-share mga ka-blessing ba. Ingon din sa Proverbs 22 verse 6, tudloi ang bata kun unsaon niya pagkinabuhi og hinumduman niya kini sa tibok niyang kinabuhi. So kaning mga gibuhat nato sa mga kabataan mga ka-blessing, usa ni siya ka way nga pag-abot nila sa panahon nga sila na pud managko maka-remember sila, uy dapat di ay ang anion nato ni kay di na nila makalimtan. Unya mao po ilahang magaya panahon nga managko na sila. Ingon pa din sa John 21 verse 18, sultihan ko ikaw sa matuod, sa batanon pa ikaw ra ang magbakos sa imong kaugalingon og nakaadto ka sa bisan diin nga gusto mong adtuan. Apan ini katigulang na nimo, idupa mo ang imong mga kamot ug lain na ang magbakos alang kanimo ug dad-on ka sa dapit nga dili mo gustong adtuan. So ingon ang Lord mga ka-blessing nga samtang bata pa ta na apatay kusog, kani siya nga mga pamaagi mag-remind ni nga kinahanglan ta mo buhat sa buluhaton nga gisangon sa ato sa Ginoo. Gisugo ni Lord para sa imo kay panahon abot gid ang time nga matigulang ta, gusto ta mo simba, gusto ta mo dayig pero dili nato kaya kay ato ang lawas week na. Mao na nga samtang naapakay kusog sama niini nga mga bataa, mga batan-on pagamit na sa buluhaton sa Ginoo. God bless everyone. Don't forget that we are all blessed and we can be a blessing to others. God love us all. Amping mga ka-blessing.